हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे नंबर्स 1 to 10। लेट्स स्टार्ट। 1 1 apple। 2 2 mangoes। 3 1 2 3 monkeys। 4 1 2 3 4 cats। 5 1 2 3 4 5 dolls। 6 1 2 3 4 5 6 lions। 7 1 2 3 4 5 6 7 dogs। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 balls। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eggs। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 roses। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।